शहर शहर गांव गांव में हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानी। महंगाई एक अजाब बन गई है, अवाम सरापा एहतजाज हैं। शहर शहर मुजाहरे, कई मकामात पर रैलियां। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम ट्रैक्टर मार्च, लाड़काना, शिकारपुर और जलालपुर पीरवाला में एहतजाज। अवाम की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। महंगाई को गरीबों पर जुल्म करार दे दिया। शुरका ने मुतालबा किया है कि ज़रूरी अशिया की कीमतें कम की जाएं, किसानों के मसाइल हल किए जाएं। शहर शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई, खाद बहरान और दीगर मसाइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च, रैलियां निकाली गई। ओकाड़ा में पीपल्स पार्टी ने ट्रैक्टर मार्च किया। शिकारपुर में पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ 100 ट्रैक्टर्स ट्रालियों का एहतमाम किया। काफिला सूबाई वजीर एनर्जी सिंध इम्तियाज शेख की रिहाइशगाह शिकारपुर हाउस से रवाना हुआ। इधर लाड़काना, जलालपुर, पीरवाला में भी ज़राअत की बदहाली और खादों के बहरान पर ट्रैक्टर मार्च किया गया। रैली में शरीक किसान पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे। ओबारो में 2 साला अब्दुल अहद भट्टी की अदम बाजियाबी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी रैली निकाली। किसान इत्तेहाद ने साहिवाल में महंगाई और खाद की अदम दस्तियाबी, महंगे बीज देने के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। फैसलाबाद जेल रोड को दोनों तरफ से बंद करके शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई। किसानों का कहना है कि इनके जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर हुकूमत तस्लीम करे, नहीं तो मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है चिन्योट से। चिन्योट के एक गांव में बच्चों ने खेल ही खेल में जहरीला ज़रई स्प्रे पी लिया। दोनों बच्चे अस्पताल में दम तोड़ गए। बच्चों ने कूड़े के ढेर पर खेलते हुए जहरीला स्प्रे उठाया था। ठट्ठा घारों में आवारा कुत्ते ने नौजवान पर हमला कर दिया। नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात से आवारा कुत्तों की तल्फी का मुतालबा किया है। सिंध हुकूमत के कुत्ता मार मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए। घारो टाउन कमेटी इंतजामिया की नाहली से शहर समेत सरकारी अस्पतालों में भी आवारा कुत्ते सरेआम घूमते नजर आते हैं। आवारा कुत्तों के सरेआम घूमने की वीडियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो में रात के वक्त अस्पताल में कुत्तों को भौंकते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान की हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में जलसे की तैयारियां अपने हतमी मराकिल में दाखिल हो चुकी हैं। जलसे से पार्टी चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी नासिर। जी, महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बाग मुस्तफ़ा लतीफ़ाबाद ग्राउंड में होने वाले जलसे की तैयारियां तकरीबन अब इख्तिताम को पहुंच गई हैं। आज जलसा जो है शाम में होना है। जलसे के हवाले से जो है वो कारकुनान में खासा जोश व खरोश है। हमारे साथ मौजूद यहाँ उनके अहदेदार हैं। जी बताइएगा। हमें तकरीबन जलसे की जो तैयारियाँ हैं हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। चेयर्स लगा दी गई हैं और मज़ीद चेयर्स का बंदोबस्त हम कर रहे हैं और चेयर्स लगाई जाने वाली हैं और तकरीबन स्टेज का काम जैसे कि जारी है। और हम आवाम से बड़े पुरुमीद हैं। जिस तरीके से रात को आवाम का यहाँ जोक दर जोक लोगों का आना, शमूलियत करना और जिस तरीके से आवाम का जोशो खरोश देखा, यकीनन काबिल तहसीन है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कैंप लगाए गए हैं जिनमें जो है वो MQM के तराने बजाए जा रहे हैं। शहर में पेनाफ्लेक्स बैनर लगाए गए हैं। शहर में इस हवाले से खासा गहमा गहमी है। जी, 40 साल पहले सामारो से मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहराह मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार है। 40 साल में एक मरतबा भी मुरम्मत का काम नहीं कराया गया। हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। मजीद जानते हैं राशिद हनीफ कायम खानी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समारोह से मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहराह पर, जो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। जगह जगह घेरे गड़े पड़े हुए हैं, लेकिन महकमा हाईवे जो है वो तामीर और मुरम्मत के लिए आने वाला करोड़ों रुपए का फंड हड़प कर लेता है। आइए हम यहाँ किसी मुसाफिर से बात कर लेते हैं। ये जो रोड है समारोह से मीरपुर खास जाने के लिए बहुत टूटी हुई है, खड्डे गड़े बहुत हैं और मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में हो रहा है। रोज़ उधर कोई ना कोई हादसा होता है, 2-2 घंटे वहाँ पे खड़ा होता है। कोई मुसाफिर है, कोई इमरजेंसी है, कोई पेशेंट है, वो बड़ा परेशान होता है। जी आपने इनकी बात सुनी। इनका यही मुतालबा है कि समारोह से मीरपुर खास जाने वाली सड़क को जो है जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी, लियाकतपुर का 13 साला सिकंदर घर का खर्च चलाने के लिए 2 साल से गली गली पेंसिल बेचता है, लेकिन मकामी लोग इसकी आवाज़ के भी शैदाई हैं। अक्सर लोग इससे नात और कसीदा सुनाने की फरमाइश करते हैं। आइए देखते हैं मारूफ अनवर की रिपोर्ट।
غربت نے اسکول نہ جانے دیا، لیاقت پور کا 13 سالہ سکندر محنت مزدوری کرنے پر مجبور۔ سکندر دن بھر گلیوں میں پینسلیں بیچتا ہے، لوگ اس کی خداداد آواز سے بہت متاثر ہیں۔ سکندر کا کہنا ہے بہن بھائی چھوٹے ہیں، گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں، اگر حکومت سرپرستی کرے تو وہ اپنی دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ کیمرامین محسن شاہ کے ساتھ معروف انور، نیو نیوز، لیاقت پور۔ نارووال کی سبزی منڈی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی غفلت سے گندگی اور بیماری کی آماج بن چکی ہے۔ بارشوں کے باعث ہر طرف کیچڑ اور گندگی پھیلی دکھائی دیتی ہے۔ گندگی کی وجہ سے کوئی خریدار منڈی تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے تاجروں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ماجد بٹ کی رپورٹ۔ نارووال ماڈل فروٹ اور سبزی منڈی میں مارکیٹ کمیٹی ضلع انتظامیہ کی غفلت سے کچرا کنڈی بن گئی۔ جگہ جگہ گندگی، کیچڑ اور تعفن سے تاجر، بیوپاری، خریدار پریشان۔ دکانداروں نے شکایات کی منڈی میں کوئی صفائی کے لیے نہیں آتا۔ کوئی گاہک آندا ہی نہیں تھے، کی بندہ کرے؟ نہ کوئی صفائی دا خیال، نہ کوئی صفائی کرنے والا آندا جے۔ صبح دے سودا لا کے بیٹھے ہیں گندگی دے وچ، تے گندگی دی وجہ تو گاہک نہیں آ رہا۔ تاجروں کا کہنا ہے گندگی کی وجہ سے کوئی گاہک نہیں آتا۔ گندگی دے نال بہت ہی اپنا برا حال ہے، سبزیاں جڑیاں نے وہ گندگی دے نال بھری دیاں نے۔ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੀ ਕਿੰਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ہے۔ انتظامیہ سے شکایات کی جائے تو وہ بھی ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ منڈی میں صفائی کا انتظام کیا جائے۔ سرائے عالمگیر میں قوم کے معماروں کو قلم کتاب کے بجائے ہاتھوں میں بیلچہ تھما دیا گیا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں سے گراؤنڈ میں ریڈ ڈلوائی جاتی رہی۔ علاقہ مقیم کہتے ہیں کہ مزدوروں کی اجرت بچانے کے لیے اسکول بچوں کو سخت سردی میں مزدوری کروائی جا رہی ہے۔ اسکول انتظامیہ نے مسلح سیکیورٹی گارڈز کو گیٹ کی بجائے کام کرتے بچوں کی نگرانی پر کھڑا کر دیا۔ میڈیا ٹیم نے جب مزدوری کرتے بچوں کی کوریج کرنے کی کوشش کی تو فوٹیج بنانے سے بھی روک دیا گیا۔ سندھ میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز نے سکر کے تاجروں کو ایک بار پھر سے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کے ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن لگانے کے فیصلے پر غور کرنے کے اعلان کے بعد تاجر برادری حکومتی فیصلے پر پھٹ پڑی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں سکر سے سبوت اللہ کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں اومیکرون وائرس کی باز گشت، سندھ حکومت کے بڑھتے کیسز پر لاک ڈاؤن کے فیصلے پر غور، سکر کے تاجر شدید پریشانی میں مبتلا، کہتے ہیں مزید معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ لاک ڈاؤن لگنے کی صورت سے جو ہے ہمیں پچھلے بھی نقصان ہوا ہے، اب بھی نقصان ہوگا۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ ویسے پریشان ہیں، اگر لاک ڈاؤن لگا تو بالکل یہ ملک کی تباہ برباد ہو جائے گا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جس کا خمیازہ اب شہری اور تاجر لاک ڈاؤن کی پابندیاں برداشت کر کے ادا کریں گے۔ کیمرامین عدنان شیخ کے ساتھ صحبت اللہ مغل، نیو نیوز، سکر۔ عمرکوٹ کے پسماندہ گاؤں کا رہائشی نوجوان نواز علی سومرو پیدائشی طور پر اپنے دونوں ہاتھوں پاؤں سے معذور ہونے کے باوجود اس کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ بلند اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اس نوجوان کو اعلیٰ ذہانت، بلند حوصلے کی وجہ سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں میرٹ پر ایڈمیشن حاصل کر لیا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں شوکت اسلام کی اس رپورٹ میں۔ عمرکوٹ کے پسماندہ گاؤں کے رہائشی نوجوان کی اعلیٰ مثال، دونوں ہاتھ اور پاؤں سے مزدوری کے باوجود اپنی تعلیم سے، لگن اور محنت سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں میرٹ پر ایڈمیشن لے لیا۔ علی نواز سمرو نے پرائمری سے لے کر ہائی سیکنڈری اسکول تک تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور پڑھتے پڑھتے پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایک استاد ہے، وہ سب کچھ میرے لیے وہی ہے کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھا کر اپنا خود کا بیٹا سمجھ کر مجھے تعلیم دی، اور آج جو میں جس منزل پہ ہوں وہ سب میں اپنے استاد کی وجہ سے ہوں۔ علی نواز سمرو کے والد اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ علی نواز سمرو پیدائشی معذور ہونے کے باوجود ہم پر کبھی بوجھ نہیں بنا، بلکہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ الحمدللہ میں خوش ہوں۔ ابھی اس کی جو داخلہ ہوئے اسلام آباد میں، استاد ایک ہوتا ہے والدین کی طرح ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو پیار محبت سے پڑھایا۔ اگر معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی مناسب حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شوکت اسلام، نیو نیوز، عمرکوٹ۔
बन्नू में यूँ तो कई किस्म के हलवे पकाए जाते हैं, लेकिन अकबर गुलाम का हलवा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। ये हलवा सौगात के तौर पर तोहफे में भी दिया जाता है। वज़ीरिस्तान के लोग हलवे को स्पिनसरी या फिर शिनसारी कहते हैं। आइए देखते हैं रिफतुल्लाह कुरैशी की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा का जिला बन्नू मुख्तलिफ किस्म के हलवे के लिए मशहूर, लेकिन अकबर गुलाम का तैयार किया हुआ हलवा अंदरून मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है। हम स्पेशल बन्नू को आते हैं और स्पेशल स्पिनसारी विदेशी के लिए आते हैं। हमारा लोग ये बहुत पसंद करते हैं। अकबर गुलाम खुद तो नहीं रहे, अब उनके पोते मोहम्मद आरिफ हलवा बनाते हैं। ये फार्मूला जो है मेरे दादा ने कालाबाग से लेके आए थे, और ये हलवा जो है इस्लामाबाद, पेशावर तो यहाँ पे ये हर लोग दुबई, अमेरिका वगैरह ये लेके जाते हैं। बन्नू में हलवे को वरीशा कहा जाता है, जिसकी तैयारी में घी, चीनी और मैदा इस्तेमाल होता है। हलवा 15 से 20 मिनट पक कर तैयार हो जाता है। अकबर गुलाम का हलवा लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में तो लोगों को दुकान के बाहर कतारें लगाकर इंतजार करना पड़ता है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।